हेलो स्टूडेंट मु प्रियव्रत राउतराय आपन को राउतरा क्लासेस प्लस टू सीएचएससी यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँच। पूर्व क्लास रे आमे पढ़िथिले कि रामचंद्र केमिति तांकर जो यज्ञ करूछंती से यज्ञ शुणिकी माँ सीता बा देवी सीता केमिति नाराज हो जाइछंती बा केमिति ईर्षा भाव करूछंती सेथिपई से यज्ञ रे किछि भी मागी परथांते यज्ञ रामचंद्र को से किछि भी मागी पारिथांते किंतु से सब किछि न मागिकी से रामचंद्र को मागिछंती कौन रामचंद्र को मागिछंती कि आपणकर जो नवविवाहिता पत्नी रहिले पूर्व जन्म रे एमती की तपस्या करथिले कोठी तपस्या करथिले बा केउ जागारे रहिकी तपस्या करथिले जे आपण भले स्वामी पाइछंती रामचंद्र भले स्वामी पाइछंती। तेणु आमे एथर क्लियरली जानि परछे कि गोटे नारीर मनस्तत्व कौन गोटे नारीर मनस्तत्व कौन बा कहि परिबो देवी सीता जणे देवी हेले भी मध्य से जणे नारी मध्य तेणु तांकर जो जेलसी भाव बा कहि परिबो तांकर जो ईर्षा भाव ताको आमे एठी देखिले। अच्छा आगु बढ़िबा समय नष्ट करी आगु बढ़िबा तेणु समस्ते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियो सेमती जहा किछि ना जहाको किछि कोथरे असुविधा रहइबो से माने कमेंट सेक्शन रे ताको कर दियो। एक कथा मात्र अच्छी अनुरोध दुखिनेर पुत्र जोग अत्यंत बोध। अच्छा पहले आमे समस्त जानिचे कि जो सीता एठी निज परिचय रामचंद्र को देई नाहांती एपर्यंत आमे कोन देखिले कि मां सीता एपर्यंत निजर परिचय देई नाहांती कि मु सीता कहूची बोली से कोठी लिखि नाहांती से बस कहउछनी कोन कि एठी मु किए आपन का जानिबा आवश्यक नु मु किए आपन को एठी जानिबार आवश्यक किछि नै बस मु जहा किछि मागुची आपन समस्त तो सब जिनिस दान करछंती तेणु मु जहा किछि मागुची मते भी दान करंतु। यदि सीता आउटे रिक्वेस्ट करछंती बा आउटे अनुरोध करछंती कोन कहउछंती मोर दीटा पुत्र अछंती मते मोर दीटा पुत्र अछंती मते आमे समस्त जानछि से किए लव एवं कुश। अच्छा कहउछंती आउ एक कथा मात्र अछि अनुरोध दुखिनेर पुत्र जोग अत्यंत अभद नाही तांको पितृकुल आहरण भाग्य न जाणती जन्म कालु पितृ अनुराग। हे महाराज मोर आउ गोटे मते रिक्वेस्ट अछि आउटे अनुरोध अछि मोर दीटा छुआ अछंती बा मोर दीटा संतान अछंती नाही तांको पितृकुल आहरण भाग्य पिला बेलु से पिता कुलर जो आहरण भाग्य बा पिता कुलर जो सुख से पाइ नाहांती न जानती जन्म कालु पितृ अनुराग पितांकर जो भल पाइबा पितांकर जो स्नेह से सब पिला से पाइ नाहांती। तापर कहउछंती जानिछंती जननीर जीवन कंदाई नांदी कहले कहउछि जानिछंती जननीर जीवन कंदाई बिना तंत्रे सहायक रामायण गाई किए न कांदिब बही मानव हृदय तरुलता चय जहि हुवंती अथय। लेडी बढ़िया लाइन कहला देखा एठी जानिछंती जननीर जीवन कंदाई से खाली जानिछंती जननीर जननी माने किए बिले एठी जननी माने मां से खाली जानिछंती जननीर जीवन कंदाई जानिछंती केमिति कनांदी ना बीणा तंत्री सहायक रामायण गाई बीणा लेखिथिबो सरस्वतींकर जो थाए वाद्य यंत्र बीणा बोली कहतो हमें बीणा तंत्री सहायक रामायण गाई किए न बहिबो किए न कांदिबो बही मानव हृदय तरुलता चय जहि हुवंती अतय। हे रामचंद्र मोर आउ गोटे मध्य अछि रिक्वेस्ट कोन रिक्वेस्ट अछि या कि मोर आउ दुईटा संतान अछंती एवं पिला बेलु से पितृकुलर सुख पाइ नाहांती तेणु से बास कौन जानिछंती जानिछंती खाली गोटे जननीर बा निज मार मन को कंदेଇବା जानिछंती केमिति कंदांती ना बिना सहायक रामायण गायकी माने लव को से एते सुंदर भाबे बिना बजाନ୍ତି जे मो बिना बजे बजे रामायण गांधी जे तो तांको जो जननी बा मु तांको मां माने एठी तांको जो जननी बा तांको जो मां एठी से कांदी पकांदी तो लेखक पुनी कहउछंती बा सीता पुनी कहउछंती मु तो सामान्य मनीष मु तो कांदी पकाउछि ता सहित जेते सब तरु लता चय ना कहबा जे सब गछ पत्र हम ए जंगल रे बन जंगल रे अछंती से माने मध्य कांदुंती माने लव कुश एते सुंदर भाबे बिना बजाନ୍ତି जे मु गोटे सामान्य मनीष तो मनीष ता सहित कौन होइपिले ता सहित गछ लता मध्य कांदिबाको लागନ୍ତି। तापर कहतो एठी तुम्भर रचित निजे होई विमोहित जाउछनि शिशुदय महर्षि सहित କରିବାକୁ ତୁମ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ତୁମ୍ଭର ରଚିତ ନିଜ ହୋଇ ବିମୋହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରଚିତ ପିଲେ ରାମାୟଣ କଣ ରାମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ମାନେ କହିପାରିବ ରାମଙ୍କର ଇତିହାସ ହେଉଛି ରାମାୟଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ବାଲ୍ମୀକି ହିଁ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ରଚିତ ନିଜ ହୋଇ ବିମୋହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରଚିତ ରାମାୟଣ ତା ଦ୍ଵାରା ସେ ବିମୋହିତ ହୋଇକି ତା ଦ୍ଵାରା ସେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି
ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ଏଠି ବୁଝ ମହର୍ଷି କିଏ? ହେଲେ ମହର୍ଷି ହଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ଠିକ ଅଛି, ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଏଠି ମହର୍ଷି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏକି ଏଠି ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବା ଯିଏକି ଏଠି ସୀତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ? ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ସୀତା, ଯିଏକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲବକୁଶ ହଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ପୁଅ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନା ଲବ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା କୁଶ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା ଖୁଦ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଏଠି? କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ରଚିତ ନିଜ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରି କରି, ବା ଆପଣଙ୍କ ରାମାୟଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଯୋଉ ଦିଟା ଶିଶୁ, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ବା ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲେ, ତାପରେ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲେ ସମସ୍ତେ, ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହୁଏ ହାଣି। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ଯେମିତି ଏଠି ସେମାନେ ରାମାୟଣ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଖକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରାମାୟଣ ଗାଇବେ। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ହେଲେ ରାମାୟଣ କଣ? ରାମଙ୍କର ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ହଉଛି ରାମାୟଣ। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହୁଏ ହାଣି। ଯାହାକୁ ଶୁଣିକି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖିନୀ, ଏଇ ଯୋଉ ସୀତା ଏଠି ନିଜକୁ ଦୁଃଖିନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ଏବେ ହାନି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୁଅଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ। ନ ହୁଅଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ। ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଶାନ୍ତ ଭାବେ, ଏତେ ସରଳ ଭାବେ ସେମାନେ ବଜାନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ମନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ ସେ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କବିତା କହିଲେ, ନେକ୍ସଟ ଏଠି, ଧୀର ବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହର ଶ୍ରୁତି। ପିଲାଟି ବଢିଆ କଥା କୁହାଗଲା। ଧୀର ବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ଶ୍ରୁତି। ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସପନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ। କହୁଛନ୍ତି ହେ ମହାରାଜ, କଣ କରିବେ ଏଠି ଆପଣ? ଆପଣ ଦେଖିଲେ କଣ କହୁଛି, ଧୀର ବର ସେ କଥାକୁ ନ ଘେନି ତୁମ୍ଭର ସ୍ମୃତି, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନ ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ହେ ମହାରାଜ, ଯେତେବେଳେ ଲବକୁଶ ଆପଣ ସାମ୍ନା ଯାଇକି ରାମାୟଣ ଗାଇବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗତ ଦୁଃଖ କାହାଣୀକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣାଇବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେହୀର ମନେ ପଡିବ। ଏଠି ପିଲେ ବୈଦେହୀ ମାନେ କଣ? ବୈଦେହୀ ମାନେ ହଉଛି ବିଦେହୀ ରାଜ୍ୟର କନ୍ୟା, ବା ବୈଦେହୀଙ୍କ କନ୍ୟା ବୈଦେହୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେବୀ ସୀତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା। ଠିକ ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କର ସୀତା ବା ବୈଦେହୀଙ୍କର ମନେ ପଡିଯିବ, ସେବେ କଣ କରିବ ନା ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମନିବ ସପନ। ଆପଣ ଯୋଉ ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟ ବା ଯୋଉ ବୈଦେହୀ କଥା ମନେ ପଡିଗଲେ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିଦେବେ। ଏବଂ ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ। ଏବଂ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୈଦେହୀର କଥା ମନେ ପଡିଯିବ, ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେହୀର ବା ସୀତାଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡିଯିବ, ଆପଣ କେବେ ବି ସୀତାଙ୍କ କଥା ଭାବିବେନି। ଏତେ ବଡ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆପଣ କେବେ ବି ସୀତାଙ୍କ କଥା ଭାବିବେନି। କଣ କରିବେ ନା ସୀତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ନବମାମା ଅଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ସୀତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଯିବେ। ହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ଗୋଟେ ନାରୀର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ବା ନାରୀର ମାନସିକତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଦେଖ ଏଠି, ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ପତ୍ର ଧତ୍ତ ହଉଥାଏ ନୟନରେ ଜଳେ। ସୀତା, ଦେବୀ ସୀତା ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବା ସତୀ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ପତ୍ର ଧୌତ ହଉଥାଏ ନୟନରେ ଜଳେ। ଏଠି ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋ କଥା ମନେ ପଡିଯିବ, ତେଣୁ ମୋ କଥା ନ ଭାବିକି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ନବମାମା ଥିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବନେଇଦେବେ। ଏତିକି କହିକି ସୀତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଛି, ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଯାହା କିଛି ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉକୁ ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ବସି, ଆଉ କଣ ଲେଖିବି ତାକୁ ବସିକି ଭାବୁଥିଲି, ଆସିଗଲେ ଲବକୁଶ ମୁଦେ ହସି ହସି। ଏବଂ ଲବକୁଶ ସେପଟେ ହସି ହସି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ବସି, ଆସିଗଲେ ଲବକୁଶ ମୁଦେ ହସି ହସି। ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଏପଟେ ଲବକୁଶ ହସି ହସି ଆସିଗଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଚିଠିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି।
ओके स्टूडेंट एठी आज हमर विषयटा शेष होईची विषय ना थिला हमर कोन तपस्विनीर पत्र जହାର लेखक हेउछंती गंगाधर मेहेर विषय आमे एतिकी जानियो पहिले कि गोटे नारी से किपरि जणे देवी हेले मध्य जणे भगवान हेले मध्य किपरि नारी मनस्तत्वरु से मध्य बंची पारनांती केमिति रामचंद्रंकर द्वितीय विवाह कथा शुणिकी माँ सीता बा देवी सीता इति नाराज हेइछंती निजको गोटे अन्य परिचय देई निजको तपस्विनीर परिचय देई से रामचंद्रଙ୍କ सह केमिति କଥା हेବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲବକୁଶଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ଲବକୁଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହ କହିବାକୁ ବା ତାଙ୍କ କଥା ସେୟାର କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିଷୟଟା ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯଦି ବି କାହାର କିଛି କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ସେ କमेंट सेक्शन ରେ आराम से जणी परिबो धीरे धीरे मु बुझी पारुची जानी पारुची जेहेतु प्रथम प्रथम वीडियो होउची बा प्रथम प्रथमे यूट्यूब रे जाउची हुए तो वॉइस एते क्लियरली आसुनथिबो किबा वीडियो एते क्लियरली आसुनथिबो मु चेष्टा करिवि नेक्स्ट वीडियो मानंगरे आसंदा वीडियो मानंगरे यार केमिति इंप्रूवमेंट करि हबो केमिति ताको आमे प्रसार करि परिबा से जिंस करबा ठीक अछि एति कहि कि आज रहउची समस्त लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को बजाय दियंतु हमर लेटेस्ट वीडियो पाया थैंक यू।